Maraming flights ang kanselado ngayong Biyernes dahil sa Bagyo Opong, kasamang flights ng Philippine Airlines na Manila-Tacloban, Manila, Manila-Katiklan, Manila, Manila-Legazpi, Manila, Cebu-Katiklan, Cebu, Manila-Busuanga, Manila, Manila-Katarman, Manila, at Cebu-Borongan, Cebu. Sa Cebu Pacific, kanselado ang flights nila na Clark, Busuanga, Clark, Manila-Busuanga, Manila, Cebu-Masbate, Cebu, Manila-Naga, Manila, Manila-Katiklan, Manila, pati ang Clark, El Nido, Clark, Cebu, Manila, Manila-Cebu, Manila, at Cebu-Calbayog, Cebu. Hindi rin muna bibiyahe ang flights nila na galing at pabalik ng Manila sa Legazpi, Tacloban, Virac at El Nido. Gayun din ang Manila, El Nido, Busuanga, Manila, El Nido, Katiklan, Legazpi, Cebu, Legazpi, Iloilo, Legazpi, Iloilo, Busuanga, El Nido, Manila, at Katiklan, El Nido, Manila. Tutok lang po dito sa unang hirit para sa iba pang anunsyo ng canceled flights. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.